Jedno od najpoznatijih jela na svijetu nam dolazi upravo iz Italije – bolognese. I svi ga pripremamo na neki svoj način i dodatak. Kuhari diljem svijeta ubacuju neki svoj sastojak kako bi se razlikovao od onih drugih. Netko stavi tikvice, gljive, pa čak i cimet kao začin. Čak i ja na svom kanalu imam barem 10 različitih izvedenica i verzija ovog jela. Ali ipak u ovom videu donosim originalan i autokton recept koji dolazi iz područja Emilia Romagna, koja se sastoji od dvije talijanske pokrajine, Romagne, koje je glavno središte Rimini, i Emilije, koje je glavno središte baš Bologna. Zanimljivo je da ja živim baš blizu, samo 4 prsta od Bologne, ili 500 km cestom, što i više nije tako blizu. Od jednostavnih sastojaka do baš savršenog okusa, kremasto, svilenkasto da se mogu tako izraziti, i paše uz bilo koju vrstu tjestenine s kojom raspolažete i koju volite. Recept koji ćete pogledati je u stvari za 2 ručka, kako bi uživali u njemu i neki drugi dan. Zato na kraju video recepta nemojte propustiti pogledati kako pravilno odmrznuti i pripremiti opet istog jelo, opet istog okusa. A sada zaista krenimo s receptom. Biti će vam potreban temeljac, a ja ga ne pripremam na klasičan način od kostiju, već kao da kuham juhu. I s tim jelo neće biti ništa lošije, dapače. U dobro zagrijan prazan lonac dodati luk, ispeći ga minutu 2, uliti 3,5 litre vode, dodati korijenasto povrće, celer, peršin, mrkvu i korabicu opcionalno ako je imate. Oko 700 do 800 grama junetine s kostima za juhu. Čim zakuha, kuhati malo više od sat vremena. Polovicu juhe procijediti i ostaviti da se hladi. Preostalu juhu sa svim sastojcima začinite, posolite i nastavite kuhati baš juhu tog dana. Temeljac, da ga tako nazovem, dodati u posudu i spremiti u duboko zamrzavanje i koristiti za dodatak jelima, to jest u ovom slučaju za bolognese. Kao što sam već rekao, procijedite i napravite juhu tog dana. E sad, kad sam sve objasnio, krećemo u stvari s pravim receptom. Ostatak vratiti u duboko zamrzavanje i koristiti za dodatak jelima neki drugi dan. U pola litre temeljca dodati pola litre mlijeka, to je taj omjer. Maknuti s vatre i ostaviti tako do upotrebe. Koristite 500 g mljevene teletine i 500 g mljevene svinjetine. Uz okuse junetine iz temeljca dobit ćete savršenu kombinaciju 3 vrste mesa. 2 decilitra bijelog vina. Zbog vina ćete spriječiti stvaranje specifičnih i velikih grudica kasnije. Biti će fino usitnjeno i jednake veličine za vrijeme pirenja, to jest dinstanja. Ostaviti na sobnoj temperaturi do upotrebe da se ugrije, ne smije biti hladno. Mrkva, vrlo malo korijenastog povrća, celera i peršina. Luka ide oko 350 grama, što u stvari predstavlja trećinu u odnosu na količinu mesa. Nemojte pretjerivati s lukom. Ako ste u mogućnosti, stavite kombinaciju luka srebrenca zbog specifične slatkoće i jedan klasičan žuti luk, netko kaže crni luk. Luk nasjeckati, a ostalo naribati. Slanina ili panceta i slično, neka obavezno ima malo masnih dijelova, dapače.
grama. 3 češnja češnjaka, puno listića peršina. Ako nemate blender, možete sve sitno nasjeckati, ali to nažalost neće biti onda pravi pesto za bolognese, koji se mora baš karamelizirati kasnije u pripremi. Ali kao savjet i inače u svakoj boljoj trgovini imate već i gotovi pesto, to jest pešt, ali preporučujemo ovaj domaći. Sada konačno imate skoro sve najbitnije sastojke za jelo. Obavezno na početku prvo podesiti slabu vatru, da pesto ili pešt ne izgori, već da se dobro karamelizira i otopi. To je baš jako bitno, pa pripazite na temperaturu. Ekstra djevičansko maslinovo ulje. Znači karamelizirati i otopiti oko 4-5 minuta na baš slabijoj vatri uz neprestano miješanje. Sada slobodno pojačajte vatru. –15 minuta. Kratko promiješati pa dodati još malo istog ulja. Nastaviti oko 25, čak 30 minuta da se reducira baš sva tekućina koju će pustiti meso. Napraviti rupu u sredini. 80 grama dvostrukog koncentrata rajčice. Miješati oko 2 minute postepeno dodavajući 1 decilitr istog bijelog vina. Malo muškatnog oraščića. Pola male žličice sušenog bosiljka. Prstohvat origana. Nastaviti 4-5 minuta reducirati višak tekućine. Sada temeljac s mlijekom zakuhati pa ugasiti. Dodati oko 1,5 decilitr. Reducirati narednih oko 6-7 minuta. Sada ponavljati isti postupak podlijevanja narednih oko 40 minuta, sve dok vam ne ostane 2 decilitra temeljca s mlijekom. 5 grama soli, papar, kratko promiješati pa uliti onih preostalih 2 decilitra temeljca s mlijekom. Vodu za tjesteninu posoliti pa dodati oko 500 grama bilo koje tjestenine koju volite ili s kojom raspolažete u datom trenutku pripreme. Tjesteninu skuhati al dente, znači oko 1 minutu kraće nego je proizvođač istaknuo na pakiranju. Odvojiti oko polovicu bolognese sosa, staviti u duboko zamrzavanje za neki drugi dan. Puna velika žlica parmezana. Tjestenina je sada skuhana al dente, pa dodati oko 2,5 decilitra vode u koju se kuhala. Procijediti. Miješati umak sada negdje oko 2 minute da se sve dobro sjedini. Dodati tjesteninu, kako sam već bio rekao, možete koristiti bilo koju s kojom raspolažete. Dobro miješati oko 2 minute. Kako brže i najbolje pripremiti bolognese koji ste sačuvali, to jest zamrznuli za neki drugi dan, pogledajte u nastavku. Dodati oko 1 decilitar kipuće vode, pa kuhati na laganoj vatri 5 minuta s jedne i 5 minuta s druge strane. Za to vrijeme skuhati tjesteninu al dente.
parmezan, oko 2 decilitra vode od tjestenine, 1 minutu. Sve dobro umiješati i promiješati. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za slična jela koja ste možda propustili, a stvarno bih volio da ih probate.